الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اے اوہو ربیع الاول دا مہینہ جس دے اندر تواڈے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رخصت دا مہینہ ہے۔ جن حالات دے اندر رسول پاک علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے، او قوم او معاشرہ شرک دے گڑے دے اندر گر چکے سی۔ شرک دی اس قدر غمیر اور شرک دی اس قدر اندھیری اور سیاہی انہاں دے اندر چھائی ہوئی سی، ہر ایک گھر دا الگ الگ بت تیار کر کے اس نوں پوجیا جاندا سی۔ شرک تو بعد رسومات دا دور دورہ سی، اپنیاں بنائیاں ہوئیاں رسماں جس نوں چھوڑنا انہاں واسطے موت نظر آندا سی، اور اس معاشرے دے اندر عورتاں دے نال مستورات دے نال انتہائی گھٹیا انداز دے نال پیش آیا جاندا سی، عورت دے نال انتہائی برا سلوک کیتا جاندا سی۔ وہ انسان تو انسان رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ لوگاں دے اندر آپ دی آمد ہوئی ہے، جنہ لوگاں اندر رسول پاک آئے نے، انہاں نوں انسان کہنا بھی انسانیت دی توہین نظر آندی سی کہ اس قدر وہ لوگ وہ انسان گر چکے سن، اپنی انسانیت نوں بھلا چکے سن۔ نبی کل کائنات علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، آپ نے آ کے اس کائنات دے اندر قدم رکھیا اور آپ نے انساناں نوں انسانیت دا درس دیتا۔ جتھے اے مہینہ اس قدر مبارک مہینہ ہے، اور یہی مہینہ بہت ہی ایک دکھ بھرا مہینہ ہے جس دے اندر رسول پاک علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جڑا مقصد، جڑی اصل حقیقت، جڑا اصل مسئلہ بیان کرن دے قابل ہے، رسول پاک علیہ السلام نے آ کر کے اس معاشرے نوں شرک و بدعات اور رسومات اور گمراہی دے دل دے اندروں بچان دی کوشش کیتی ہے، نہ کہ انہاں دے اندر دھکیلن دی کوشش کیتی۔ اگر اساں اپنی زندگی دے اندر رسول پاک دی آمد دے کولوں فائدہ نہیں اٹھایا، تہاڈا میرا اس دنیا تے رہنا پیدا ہونا انجے یہ جویں جانوراں دی طرح ہے۔ آپ
آپ دی رحمت دا فائدہ, آپ دی آمد دا فائدہ تو جانوراں بھی اٹھایا ہے, لیکن وہ انسان جانوراں دے نالوں بھی برتر ہے, جانوراں دے نالوں بھی گریا ہویا ہے جڑا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے کولوں جنہاں اج تک فائدہ نہ اٹھایا. اور آپ دی آمد دا فائدہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اساں بازار سجا لیے, جھنڈیاں لا لیے, ڈھول وجا لیے, کھیراں پکا کے ونڈ لئیے, کیک کٹ لئیے, رسول پاک دی برتھ ڈے منا لئیے. اے رسول پاک دی آمد دا بالکل مقصد کوئی نہیں. انتہائی اسراف اور خرچ کرنا, پھلاں دا ضیاع کرنا اور بازار سارے دے سارے پھلاں دے نال بھر دینے, اے رسول پاک دی آمد دا مقصد بولو نہیں. اصل مقصد ہے اپنے دلاں نوں سجانا, اپنے دلاں نوں صاف کرنا, اپنے دلاں نوں دھونا, اپنے دلاں تے لگے ہوئے ہر قسم دے زنگ نوں صاف کرنا. رات دی بات ہے, ایک ساتھی دے نال ملاقات کرن دا کوئی موقع سی, کسے کام دی غرض دے نال, رات دی گل ہے, سچی گل کرن لگا, توجہ نہ سنیا جی. دروازہ کھٹکایا, دروازے تے گئے تے گھروں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نکلیاں, انہوں نے کہا جی ابو جی ہے نہیں. وہ 2 منٹ گزرے نے, واپس جان لگے ہاں تے وہ بھی آ گئے. وہ آئے سن بازار چوں شہروں, انہوں نے سیب تے ہور کئی قسم دے فروٹ بائک دے نال سجے کھبے بھرے, تے پھلاں دے ہار تے پھلاں دیاں پتیاں نال چھاپر بھرے. میں ویکھ لیا تے میرے ذہن دے اندر کوئی تھوڑا جہا ربیع الاول آ گیا, کیونکہ چاند بھی گال پر رات ہی کوئی نظر آنا سی, قریب سی نا. میں کہا جی اے جڑے پھل شل تے اج خیر ہوئے سہی, مینوں تے تساں دعوت دتی کوئی نہیں, میری دعوت تو بغیر ہی تسی سارا کچھ لے آندا ہے, بس نہ نیوی پا کے ہسی جان. وہ ساڈے بریلوی بھائی نے تے بڑے تحمل والے ساتھی نے. تے میں کہا جی اے سارا کچھ ہے, پھل شل لیاندے نے ایدی. انہوں نے کہا جی تسی دسو خیریت ہے وے؟ وہ میں اسے کر کے آیا بھی یا تساں کیوں لیاوندا ہے, میرا مقصد ہے بھی یہ جڑے پھل شل کٹھے کیتے نے ایدا کی مقصد کی ہے؟ وہ بات چھڈو جی, اے اصل نا رات نوں تقریباً مغرب عشاء تو بعد انہاں پھلاں دی ضرورت پینی, کوئی مہمان آ رہے نے. کہنا نہیں مہمان نہیں, میں گھر دے اندر کوئی خوشی دا موقع ہے, شادی دا موقع ہے, کوئی رشتے دا موقع ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں کہ پھر میری گل سمجھ نہیں آندی, وجہ کی ہے اے انے پھول تے اے فروٹ لیاندا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے حافظ جی اصل دے اندر نا اج رات نا رسول پاک نے آنا ہے. میں واہ جی پھر تے پھول حق بندا ہے نا, نبی دی ذات گھر دے اندر آئے, ہور کی چاہیے؟ میں پکی گل ہے. میں رسول پاک آن گے؟ کہنے لگے بالکل آن گے. میں پہلے بھی کدی آئے نے؟ آئے جی ہاں جی ہر سال آندے نے, ربیع الاول دا جدوں چاند نظر آندا ہے نا رسول پاک آندے نے. میں لے بھی گل تے بن گئی ہے. میں تے لگا وا ہن اس ٹائم تابی بنن, کیونکہ تو تے صحابی ہے. پھر کہندا نہیں میں صحابی دے نہیں ہے گا. میں کہا جڑا رسول پاک نو ویکھ لے ایمان دی حالت چ زیارت کر لے, وہ صحابی ہوندا ہے؟ کہندا میں صحابی نہیں. میں پھر رسول پاک نو ویکھیا نہیں؟ کہندا میں ویکھیا ہے. میں کدوں ویکھے؟ اے رات نو جڑا نا جدوں چاند نظر آ گیا نا اے ربیع الاول شریف دا, تے رسول پاک دی آمد ہونی ہے تے میں ویکھ لینا ہے. میں میرے کو قسم چکا لے, اے میری اینی عمر ہو گئی ہے ساڈے گھر رسول پاک نہیں آئے. کہندا جی تسی پھر میرا مطلب ہے, میں کہہ دے جو کہنا ہی. آندا پھر تسی گستاخ ہو. میں من لیا, چل تیرے بقول میں گستاخ ہاں, میرے گھر اندر نہیں آئے. میں تیرے گھر تے آ گئے نا. میں کہا میں ہن رہنا تیرے گھر اندر, میں رسول پاک نہ ہاتھ ملا کے جانا, میں نہیں جانا اتوں. وہ کہے جی بس آمدے نے لیکن میں ویکھیا نہیں. میں تو تھوڑی دیر پہلے کیا میں ویکھیا ہے نہیں. آندا میں ویکھیا نہیں. میں تینوں کیویں محسوس ہوندا ہے کہ رسول پاک ساڈے گھر اندر رات نوں 10 بجے تو بعد 12 بجے تو بعد آؤਣ گے؟ کہندا جی بس چھڈو حافظ جی, یہ کہڑے بحث پی گئے؟ ساڈے مولویاں نے سانوں انج دسیا تے رسول پاک آਉਂਦੇ. میں نظر آਉਂਦੇ آئے نہیں آਉਂਦੇ. میں کہا اللہ دے بندے عقل دا علاج کرا, رات دے 10 بجے 12 بجے تو بعد رسول پاک کسی غیر دے گھر اندر قدم رکھ رہے ہیں. میں بھی اللہ دے بندے عقل دا علاج کرا, رات دے 10 11 12 بجے تو بعد کسی دے گھر اندر رسول پاک قدم رکھ لین. رسول پاک دی ذات تے وہ ذات ہے
रमज़ान का महीना है, आप इतकाफ से बैठे ने, आप दी बीवी आई है, सर अंदर तेल पाया है, खिदमत की है, रात का वाहवा हिस्सा बीत गया, रात का काफ़ी हिस्सा। आपने फरमाया अपनी बीवी को, चल मैं तेनों तोड़ घर के दरवाजे तक छोड़ के आवां। इतकाफ की हालत के अंदर रसूले पाक जा रहे ने ते रस्ते अंदर ना 2-3 सहाबा नज़र आए। मेरे पैगंबर रुक गए। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा जेड़े भी हो तुसी, रात की अंधेरी है, ए मैं मुहम्मद हाँ ते ए मेरी बीवी जे, ए मेरी बीवी जे। रसूले पाक छोड़ के आ गए। दिन चढ़िया, रसूले पाक दे कोल सहाबा इकराम उही गुजारिश लैके आए, महबूब जी रात तुसां की कह रहे सो, मैनू दसो भी तुहाडे बारे साडे ज़हन अंदर गलत सोच आ सकती है। आपने फरमाया, शैतान इंसान दे खून अंदर दौड़दा है, ये ना होए मैं रात औरत दे नाल सा, अगरचे अपनी बीवी नाल सी, शैतान तुहानू बहका दे, किते तुहाडे ज़हन अंदर ये बात ना आ जाए साडा पैगंबर किसी औरत दे नाल रात बाजार अंदर सीगा। और रसूले पाक रात नू 12 बजे तेरे घर दे अंदर आ गए, कोई अकल दा इलाज करवा, अगर तू मिल है मुलाकात कर ली है, फिर सहाबी है, कहता सहाबी नहीं। मैं क्या फिर मसला ते हल कर दे। जिन्हां ने रसूले पाक नू इमाम दी हालत अंदर वेखे है वो बन गए ने सहाबी, और जिन्हां ने इमाम दी हालत दे अंदर नहीं वेख्या है, इमाम दी हालत अंदर, इस्लाम दी हालत अंदर नहीं सी लेकिन वेख्या जरूर सी, वो अबू जाल बन गए। मैं कहा मेरे प्यारे दस तू सहाबी है या अबू जाल है, सहाबी है या अबू जाल है, एक मनना पएगा। आहे जी मौलवी जी छड्डो मसले नो, ये मौलवियां सानू इस राह ते पाया ते असीं हुण छड्ड नहीं सकते। मैं क्या ए गल कर लै, लेकिन रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे घर दे अंदर तेरे कोल दलील कोई नहीं। हजरत जी रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दा जिहड़ा असल मकसद है, आइए मैं उस असल मकसद नू बयान करा। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अरब दे उन हालात दे अंदर आए, उन्हां दे अंदर जिथे शिरक, रसूमात, बिदआत दा और गुमराही दा दौर दौरा सीगा, उन्हां दे अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म उन्हां अंदर पाया जांदा कि उन्हां मुआशरे दियां औरतां दे नाल इंतहाई नारवा सलूक कीता जांदा। इस औरत नू मुआशरे दे अंदर रहन वाली इनू पैर दी जुत्ती दे नालों हौला किया जांदा। इस औरत दी इज्जत नू तार तार कीता जांदा। और एक बाप है, उसके घर अंदर अगर बेटी पैदा हो गई है, उस बेटी नू वेखना घर दे चार दीवारी दे अंदर एक बाप पसंद नहीं सी करदा। एक लोगां दे ताने और मेनियां दी वजह तो रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी कौम दे अंदर कदम रखिया और आपने उस कौम दे अंदर आके उन्हां दी तरबियत कीती। ओ लोग जेड़े अपने सकियां बच्चियां नू दफन करन ते दरगोर करन ते तुल चुके सन, ओही लोगां दे हालात बदले। फिर उन्हां लोगां ने गैर लोगां दियां बच्चियां दे सर टप्पन ते तैयार हो गए, सर नंगे सरां दे ऊपर दुपट्टे देन ते तैयार हो गए। वजह की है, रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद होई उन्हां लोगां दे अंदर और उन्हां लोगां ने आप दी आमद दे कोलों फायदा उठाया। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके दसिया, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम दे लोगो, ऐ मेरी कौम दे अंदर बड़े बड़े जुर्म करने वाले हो, इन्हां बेटियां दे नाल नारवा सलूक करने वालो, ऐ मेरी कौम दे लोगो, ऐ बेटी ते सबर करने वाली है, ऐ बेटी ते प्यार करने वाली है, ऐ बेटी ते मुहब्बत करने वाली है, ऐ बेटी ते जन्नत दे अंदर जान दा सबब ते जरिया है। ऐ बेटियां जेड़ियां ने अल्लाह दी रहमत है, ऐ बेटियां जहन्नम दे कोलों बचन दा सबब है। ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, इन्हां बेटियां दे नाल प्यार करो। और याद रखिए, बेटी नबी पाक ने उस बेटी दा मुकाम बयान कीता है, उस बेटी दी अजमत नू अलल ऐलान बयान कीता है। और सहाबा दे दिल अंदर बेटी दा प्यार और मुहब्बत दा बगीचा लगा के और उसनू अगा के और उसकी ठंडी छां नू महसूस करके रसूले पाक ने सहाबा नू समझाया, ऐ मेरे सहाबा, वो बेटी ते सबर करने वाली हुंदी है,
اور میں ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗੇ ਆਂਖ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨਾ करे, अपने माँ बाप दी बात नो हरफे आखर समझ के जी कह के बोलन वाली ओ बेटी है। याद रखना मुल्तान दे बसने वालों, बेटी ओ हुंदी है जड़ी सबर हौसले हया वाली होए। बेटी ओ नहीं हुंदी जड़ी बाप दी इज्जत गैरत दा जनाजा कड़ के अदालतां दे अंदर जाके निकाह कर ले। ओ बेटी दी इस्लाम दे अंदर कोई हैसियत नहीं, कोई मुकाम नहीं। वो बेटी नहीं बल्कि बेटी औरत दी सूरत दे अंदर हैवान है, जानिया है, बदकारा है। ओ औरत तो बच्ची अदालत दे अंदर मफरूर बच्ची दा निकाह पढ़ाने वाला मौलवी होए, ओ भी हया वाला नहीं, गैरत वाला नहीं। वक़्त दा चोर है ओ मौलवी, वक़्त दा बदमाश है ओ मौलवी जेड़ा भज्जी होई मफरूर बच्ची दा अदालत दे अंदर निकाह पढ़ा रहे है। ओ जज होए, वक़्त दा कानून होए, ओ वकील होन। ओ बदमाश ने, बदमाश हया वाले नहीं। उन्हां दे घरां अंदर भी बेटियां ने। खुदारा मफरूर बच्ची दा अदालत दे अंदर निकाह पढ़न ते पढ़ाने वाले हो। ये जानिया का जोड़ा है, बदकारा का जोड़ा है। जिथे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्ची दी इजाजत तो बगैर बाप निकाह जबरन नहीं कर सकता, उत्थे मेरे पैगंबर ने फरमाया ला निकाह इल्ला बि वलियन, के वली दी इजाजत तो बगैर निकाह कोई नहीं। मैनू दस हाँ भाई रमज़ान साहब, जिस बाप ने, जिस माँ ने 18, 20, 22, 23 साल तक पढ़ाया होए, ओदे नखरे उठाए होन, ओनू हर किस्म दी सहूलत दिती होए, वो बाप दे सिर अंदर खे पा के अदालत अंदर जाके ते अपने आशना दे नाल कर ले हाँ निकाह, उस बाप जिंदे जी जिंदा लाश बनेगा या नहीं बनेगा? तेनू उस बाप दा ख्याल ना आया जिस बाप ने अपनी जिंदगी दा खून पियाया? उस माँ दी हयात ते गैरत दा ख्याल नहीं आया? वो जड़ा चंद घंटियां वास्ते मोबाइल ते तेनू हरे भरे बाग वखान वाला है, वो तेनू उन्हें सब कुछ माँ बाप दी इज्जत गैरत नू भुला छड़िया है। अदालत दे अंदर कीता होया निकाह, इन्हां अंदरों पैदा होने वाली औलाद हलाल औलाद नहीं, क्योंकि वो जानियां दा जोड़ा है। खुदारा ऐसा कानून बदल देवो, ऐसा कानून बदल देवो ना, अदालतां दे अंदर ऐसियां बच्चियां ते बच्चियां दे निकाह पढ़ाओ। अखी वेखिया वाकया मैं तुहानू बयान करन लगा, सच्चा वाकया बयान करन लगा, बतौरे नसीहत ईमान नू गरमा देन वाला वाकया और गैरतमंद लोगों वास्ते जिंदगी अंदर इनकलाब पैदा कर देन वाला वाकया। एक डॉक्टर साहब सन ते इंतहाई नेक, खूबसूरत ते माशाअल्लाह 5 वक्त दे बाद जमात नमाजी, पक्के नमाजी, कदी किसी दा हक नहीं खाता, हकूक दे मामलात दे अंदर लोगों ना मेल जोल, बहुत अच्छा अखलाक दे अच्छे। बस कोई ऐसा शैतान ने हमला किया, ओदी बेटी किसी दे नाल चोरी निकलीए, निकाह कर लिया। यकीन जानो कई साल गुजर गए, मैं छोटा जिहा सा, वड्डा हुंदा मिंबर ते आ गया, कई साल गुजर गए। उस बाप ने अपने दरवाज़ा खोल के, खिड़की खोल के बाजार अंदर झांकना भी पसंद नहीं किया। मैं अखी वेखिया वाकया बयान कर रहा। असां ओदी चेहरा वेखिया नहीं, पता कदों वेखिया चेहरा? जदों इसे गम अंदर 12 साल 8 या 12 साल बाद फौत हो गया है, 4 पाई मैयत पई है, तो वसीयत पता की करता है? वो मेरी धी नहीं, अगर मेरी धी हुंदी कदी मेरे सिर अंदर खे पा के ना जाती, मैं मस्जिद अंदर जान तो तंग हो गया।
ਇਸੇ ਗਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਈਅਤ ਉੱਠ ਪਈਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਖੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਕਵੀਅਤ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। मेरी माओ बहनों, मेरा पैगाम जिस मेरी बहन दे कोल, माँ दे कोल जाए, खुदारा अपनी माँ बहन तक पैगाम पहुँचाए। वो मर जाई, जूंदे जू मर जाई, लेकिन ऐसी गलीज हरकत ना करी। कल नूं तेरियां बच्चियां होणगियां, अपनियां बच्चियां नूं की दसेंगी मैं निकल के प्यो दे सिर अंदर खे पा के आई हाँ। मेरियो भैनों, मेरियो माओ, बच जाओ ऐसे कानून दे कोलों, ऐसे मुआशरे दे कोलों, ऐसी गलीज हरकत दे कोलों। ऐसी बेटी इस्लाम दी बेटी नहीं। रसूल पाक ने जिस बेटी दा मुकाम ते असमत बयान की थी, वो बेटी इस्लाम दी बेटी, हया वाली, वो बेटी गैरतमंद बाप दी गैरतमंद बेटी है। वो दी असमत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे प्यारे और मिठे अंदाज दे अंदर बयान फरमाई है। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए अल्लाह पाक दे कुरान दे ऊपर, और ऐसी बेटी दा मुकाम ऐसे लोगा अंदर रसूल पाक ने कदम रख के की दरस दिता है। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान नबूवत चो ऐलान फरमा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने नबी पाक दी आमद दा तज़किरा फरमाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम मुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। फिर एक बारी कह दियो, नहीं है जनी, मैनू थोड़ा चलाओ, थोड़ा स्पीकर ना सैट नहीं, आवाज़ बरीक थोड़ी जी कर दे। एक बारी कहो सुबहान अल्लाह। रसूल पाक दी इस कायनात के अंदर आमद हुई, कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सदके ते कुर्बान जावा, सदके कुर्बान जावा। रसूल पाक दी आमद किन्ना लोगां दे अंदर, किन हालात दे अंदर होई है। मकबूल दुआवां होइयां ने, मकबूल दुआवां होइयां ने, रहमत दियां छावां होइयां ने। मकबूल दुआवां होइयां ने, रहमत दियां छावां होइयां ने। उम्मत दा गम खार आया ए, रब सोने करम कमाया ए, रब सोने करम कमाया ए। मकबूल दुआवां होइयां ने, रहमत दियां छावां होइयां ने। उम्मत दा गम खार आया ए, रब सोने करम कमाया ए, रब सोने करम कमाया ए। वेखो खुल गया बूहा सजनों ए नसीबां दा, सोना बार वडाउन आया कुल गरीबां दा। ए दिल दियां बंजर ज़मीनां ते सब माड़ियां ते मसकीनां ते, ए दिल दियां बंजर ज़मीनां ते सब माड़ियां ते मसकीनां ते। अल्लाह नू प्यार आया ए, अल्लाह ने करम कमाया ए, अल्लाह ने करम कमाया ए। सोना मदनी मन ठार आया ए, अल्लाह ने करम कमाया ए। बेमिसल सोना कुदरत दा नज़ारा ए, ओदे हुसन तो जा सदके सोना सब तो प्यारा ए। जिन्नू वेख के खलकत रज दी ए,
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਫੱਬਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲਕਤ ਰੱਜਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਸਜਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਏ। अल्लाह ने करम कमाया है, अल्लाह ने करम कमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानो मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आपने उन्हां लोगां अंदर आ करके दसिया ए लोगो जिहड़ी अल्लाह पाक बेटी अता करदा है ओदा मुकाम ते ओदी अजमत की है। रवायत सहीह मुस्लिम दे अंदर है नबी पाक एक दिन इस तरह अचानक घर अंदर आए, अम्मी जी आयशा सिद्दीका ज़ारो कितार रो रही ने, इंज अपने हत्थां दे नाल दुपट्टे नाल आंसू साफ कर रही ने। मेरे पाक पैगंबर दियां नज़रां हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे चेहरे ते पै गईयां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरी प्यारी आयश अखां दे अंदर आंसू आन दी वजह की है, कोई गम है कोई दुख है। जी महबूब जी अज ते मैं बड़ा अजीब जिहा मामला वेखिया है, उस मामले नू उस वाकिया नू याद कर करके ते अखां चों आंसू बखाई जा रही ऐ मेरी आयश केड़ा वाकिया सी ऐ सोने महबूब जी अज इंज होया मैं करदे कम काज कर रही सा, मेरा दरवाजा कट गया है, एक औरत आई है। जदों औरत आई है मैं दरवाजे ते गई इस औरत दे नाल दो बच्चियां ने। इस औरत दे नाल दो बच्चियां ने, छोटियां छोटियां मासूम बच्चियां ने, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है। ए जड़ी औरत है ए जड़ी बच्चियां दी मां है ये बड़ी नदामत दे नाल शर्मिंदगी दे नाल अखां झुका के अर्ज कर दिए ए कर दिओ मालिको इस घर दे अंदर रहन वाले हो, अगर तुहाडे अंदर कोई खान पीन वास्ते चीज़ होए मैनू कोई चीज़ दे देवो, मैं खुद खा लवां। मेरी दो तियां ने ए मेरियां दो बेटियां ने ए भुखियां ने, मैं कुछ खिलाना चाहनी हाँ। हजरत आयशा अर्ज कर दियां ने सोने महबूब जी मैं दौड़ी गई हाँ, घर दे अंदर 3 खजूरां तो इलावा और खजूर नहीं मिली। मैं 3 खजूरां इस तरह प्लेट अंदर लिया के रख दित्तियां ने ते आगे पेश कीतियां ने। इस मां ने 3 खजूरां नू उठाया है, एक दाएं तरफ बेटी है एक बाएं तरफ बेटी है और एक एक उन्हां नू दे छड़िए। एक खजूर खुद खान लगी है, अपनी सब तो आखिर सोच समझ के खजूर खान लगी है। ए बेटियां ने बड़ी जल्दी दे नाल खजूरां खा लईयां। प्यारे हो जदों बंदा भुखा होए ना भुख सारे चीज़ां मिटा देंदी है, ए जड़ी भुख है ये सब कुछ मिटा देंदी है, अखां दे उपर पर्दा पा देंदी है। ए जड़ी भूख है इन्हां बच्चियां ने खजूरां खा ते मां दे चेहरे वल तकन लग पईयां। मां ने वेखिया अपनी दाई बेटी वल ते बाई बेटी वल। इस मां ने अपने मुंह दे अंदर पाई हुई खजूर नो कट दिता है। इन्हें 2 हिस्से कीते ने, एक दाएं तरफ वाली एक बाएं तरफ वाली। इन्हां दोवां बेटियां नू दे छड़ियां ने, ए दोवें बेटियां खाई जा रही ने ते मां जेड़ी है अपने दुपट्टे दे नाल अखां दे अंदरों निकलन वाले आंसू इस तरह साफ कर दी सोने महबूब जी नदामत दे नाल शर्मिंदगी दी वजह दे नाल। इस तरह अखां झुकाइयां वापस पलट गई है। मैं वेखिया है इस मां दा दोना बच्चियां दे उपर कुर्बानी देना, इस मां दा दोना बच्चियां दे नाल प्यार करना, इस मां दी कुर्बानी ते अपनी भुख नू कट के अपने पेट नू कट करके इन्हां दोवां बच्चियां दे नाल प्यार कीता है। ऐ सोने महबूब जी मैं तां रो रही
वालियां। मेरे नबी ने फरमाया आयशा इहदे विच रोण वाली केड़ी गल है? अगर बच्चियां दी वजह तो इस मां नूं दुख आया है, अगर बेटियां दी वजह तो रब ने इस मां नूं अजमा लिया है, ते मेरे पैगंबर ने खुशखबरी की सिखाई है, खुशखबरी की दे छोड़ी है। आका फरमांदे ने मानी बतुलिया मिनल बनात बिशैइन फअहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। ऐ मेरी आए चिनो अल्लाह पाक बेटियां दी वजह तो तियां दी वजह तो अजमा ले। तियां ते दुख आ जाए ओ सबर करे, इस्तेकामत दस्ता दामन ना छोड़े। ऐ मेरी आयश अल्लाह पाक उस वालिदैन उस मां ते बाप नूं जहन्नम तो आज़ाद कर देंदे ने। दो बेटियां दी वजह तो, एक बेटी दी वजह तो, तीन बेटियां दी वजह तो, चार बेटियां दी वजह तो अजमा ले। अज गिले करते हैं, शिकवे करते हजरत जी दुआ करो गुरबत बड़ी है, मेरियां चार धियां ने, मेरियां पंज धियां। अल्लाह दे बंदिया ऐ शिकवा ना करया कर। और रब धी उस घर अंदर भेजदा है जिन्हों रब नूं जिस घर नूं जिहड़ी जगह जिहड़ी धरती पसंद आ जाए। तू रब नूं पसंद आ गया, तेरा घर तेरा सेन तेरा मकान रब नूं पसंद आ गया। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दा नज़ूल उस घर अंदर कीता है। लेकिन अल्लाह दे कोलों दुआ करया कर। केड़ी दुआ करया कर? ऐ मेरे सोने अल्लाह अगर बेटियां दितियां ने मैं तेरी रज़ा ते राज़ी हां, बेटियां दितियां ने मैं तेरी रज़ा ते खुश हां। लेकिन ऐ सोने अल्लाह इन्हां बेटियां दी वजह तो आजमाइश अंदर ना पाए, इन्हां बेटियां दी वजह तो किसे बाप नूं दुखी ना करें, इन्हां बेटियां दी वजह तो किसे मां नूं दुखी ना करें, इन्हां बेटियां दी वजह तो किसे वीर नूं दुखी ना करें। वरना ए बेटियां दे दुख ए ते बड़े बड़े जाबर ते बड़े बड़े जवान बाप नो जिंदा लाश बना छड़दे ने। यार मैं अपनी गल तेरी गल ते मुआशरे दी गल नहीं करदा, बल्कि मैं हदीस पढ़ के नबी पाक दी बात सुनाना वा। ओ मेरा पैगंबर ताइफ दियां वादियां अंदर गए, ताइफ वालियां नौजवानां नूं पत्थर पकड़ा के मेरे पाक पैगंबर दे ऊपर बरसाए गए। मेरे पैगंबर लहू लहाने, लेकिन मेरे पैगंबर इस्तेकामत दा पहाड़ बन के खड़े हो गए। मेरे पैगंबर नहीं रोए नहीं आंसू बहाया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम नो शैबे अबी तालिब दी जेल दे अंदर 2-2.5 साल वास्ते बंद कर दिता। मेरे पैगंबर इस्तेकामत दा पहाड़ बन गए। मक्के वालिया कत्ल दे मंसूबे बनाए, मेरे पैगंबर इस्तेकामत दा पहाड़ बन गए। मेरे पैगंबर दे बिलाल दियां लत्तां चू रस्से पा के मक्के दियां गलियां अंदर खिंचदे रहे। मेरे पैगंबर इस्तेकामत दे पहाड़ बन गए। मेरे पैगंबर दी जुनैरा दियां अखां कट दित्तियां, मेरे पैगंबर इस्तेकामत दा पहाड़ बन गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दी सुमैया नूं 2 ऊंटां बन के इस तरह जिंदा नूं 2 टुकड़े कर दिता गया। मेरे पैगंबर तेरे पैगंबर मेरे पैगंबर इस्तेकामत दा पहाड़ बन गए। लेकिन कुर्बान जावा जदों धी वल्लों दुख आया है, जदों धी वल्लों परेशानी आई है। मेरे पैगंबर दियां 2 बेटियां दा निकाह, अबू लहब दे 2 बेटे उतबा ते उतैबा, इन्हां 2 बेटियां दा निकाह होया सी। उतबा ते उतैबा दे नाल नबी पाक दियां 2 लखते जिगर दा अजे रुखसती कोई नहीं होई, नबूवत दा ऐलान कोई नहीं होया। जदों नबी पाक ने नबूवत दा ऐलान कीता है, एक रब वल बुलाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ातल हब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जदों सूरत लहब नाज़िल होई है, अबू लहब ने गुस्से अंदर आके कहा, ऐ मेरे बेटे हो, मुहम्मद दियां बेटियां
बेटियां नू तलाकां दे देवो। ए दोवें बेटे उठे ने, एक ने नबी पाक दे चेहरे वल मुंह वल चेहरा करके अपना चेहरा कीता है, रसूले पाक वल चेहरा करके इस तरह थुकन दी कोशिश कीती है। इन्हां दोवां बेटियां ने रसूले पाक दियां बेटियां नू तलाकनामा बेचोड़े आए। मेरे पैगंबर घर दे अंदर बड़े सुकून दे नाल बेटियां अंदर बैठे, बड़े खुश मिजाज खुशी दे माहौल अंदर, लेकिन बेटियां दे तलाकां दा पैगाम मेरे पैगंबर दे सामने ते कन्ना अंदर पे आए। ओ पैगंबर जड़ा ताइफ दे पत्थर खा के कदी नहीं सी रोया, ओ मेरा पैगंबर जेलां दियां सलाखां अंदर जाके सौबतां बर्दाश्त कीतियां, ओ मेरा पैगंबर जिन्हां नू कैदी बना लिया गया, ओ जिन्हां दे कतल दे मंसूबे बनाए गए, ओ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं परेशान होए। अज बेटियां दे तलाक दा पैगाम आया है, मेरे पैगंबर खड़े हो गए, बेटियां नू गले दे नाल लगा लिया। मेरे पैगंबर रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, ते आसमान वाल चेहरा करके की फरमांदे ने, अल्लाह दुश्मनियां ते इन्हां लोकां दियां मेरे नाल ते मेरियां बेटियां दा जुर्म ते कसूर कीए। मेरियां बेटियां ने केड़ा गुनाह कर लिया सी, मेरियां बेटियां नू तलाकां दे दे के अज तेरे नबी नू इन्ना बड़ा दुखी कर दिता है। अल्लाह जमाने दे सारे दुख मैं बर्दाश्त कर सकना, लेकिन बेटियां वल्लों दुख आए ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ बेटियां दा दुख मैं मुहम्मद दे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। ऐ सोने अल्लाह जी मैं रब दे पैगंबर तेरे पैगंबर दे कोल बड़ा सबर है, बड़ा हौसला है, लेकिन बेटी वल्लों दुख आए मैं पैगंबर दे सबर दे बंधन टुट जांदे ने। ऐ सोने अल्लाह जी मैं तेरे पैगंबर दे कोल बड़ी इस्तेकामत है, लेकिन वो इस्तेकामत दियां दीवारां अंदर दड़ाड़ा आ जांदियां ने। जदों धी वल्लों दुख आए, धी वल्लों परेशानी आए, मेरे पैगंबर ने कदी बददुआ नहीं दिती, लेकिन जदों बेटी वल्लों दुख आया है बेसाख्ता अल्फाज मेरे पैगंबर दी जुबान चों निकले ने, अल्लाह जिन्हां ने मैनू बेटियां दी वजह तो दुखी कीता है और नजायज दुखी कीता है, अल्लाह उन्हां ते अपने जंगल दे दरिंदे मुसल्लत कर दे। फिर कुरान ने गवाहियां दितियां ने, वाकयातन अल्लाह पाक ने जंगल दे शेर ते दरिंदे उन्हां दे ऊपर मुसल्लत कर दिते ने। जंगल दे शेर ते दरिंदे उन्हां दे ऊपर मुसल्लत करते, उतबा ते उतैबा नू चीर फाड़ के रख दिता है। मेरे वीर तेरे घर अंदर अगर तेरी बीवी है किसी दी बेटी है, जदों दुख देगा ना उहदे बाप नू पता चलेगा, माँ नू पता चलेगा, वो माँ बाप जूंदे जी मर जाते हैं, जूंदे जी मर जाते ने। बेटियां वल्लों दुख आया, रसूले पाक दियां अखां च आंसू निकल आए, हत्ता कि जुबान चो बददुआ निकल आई है। अज कहते ने चल अच्छा तलाक वलाक दा मामला हो गया है, च बददुआवां ते ना दो यार, बददुआ कोई नहीं देंदा, वो लेकिन ढिडों कुदरती वैसे ही निकलदियां जांदियां ने, क्योंकि जड़ा अंदरों आंदरा ए दिल टुटिया होंदा है, चिकना चूर होया होंदा है, वो मंजर माँ भी वेंदी है, बाप भी वेंदा है कि मेरे घर के अंदर धी उजड़ के आके बह गई है, वो वैसे ही खुद ब खुद जुबान चो बददुआवां निकलदियां ने। मैं बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े दलेर वेखे ने, बड़े बड़े पड़े पंचायत अंदर बहन वाले वेखे ने, लेकिन धी वालों दुख होंदा है, वो जिंदा लाश बन के चलता रहिंदा, जिहड़ा बड़ियां गल्लां करदा सीगा, बड़े लोगों अंदर जाके बहिंदा सीगा, दावतां करदा ते कराउंदा, वो तन तनहा हो के चुप हो जांदा है, जुबान नूं मूँह नूं ताले लग जांदे ने। अल्लाह कदी किसी धी वल्लों किसी मेरे वीर नूं, मेरे भाई नूं, मेरी मां नूं अल्लाह दुखी ना होण देवीं। अल्लाह धीआं दित्तियां ने, अल्लाह सोहणिया धीआं दे नसीब भी अच्छे बना दे। वो एक बाप सी ना, उन्होंने किसी ने सवाल किया, सोटी फड़ीए तुरदा जा रहा बाजार अंदर, वो ठेडा ला के डिग्गिया तो जवान आया, जवान ने बाबा जी नूं उठाया, बाबा जी खड़े हो की गल है, तो बाबा जी ना वो अगे बेचारा टुटिया सी दुखों का, वो आया तो बाबा जी ना उस जवान दे अनजान बंदा उहदे गल नाल ला के ना उची उची रोन लग पे। और बाबा जी तुहानू की होया, क्यों रोंदे हो? आहे मैं अपनी धी वल्लों धी नूं मिल के आ रहा वां, ते मेरा पुत्त जदों भी अपनी जुबान च दुआ कर कि अल्लाह पाक जे धियां दे ते धियां दा सुख भी अल्लाह वेखना नसीब करे,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਦੌਲਤ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਹਰ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तवज्जो करना। एक बाप है मैं जहानिया दा वाकया सुना लगा, कदी उड़दी बात मैं कदी नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ी बात करना पक्की करना और वेखी और पढ़ी सोची समझी बात करना। एक हाजी साहब है, अल्लाह पाक ने 4 बेटे ते एक बेटी अता की थी। 4 बेटे ते एक बेटी अता की और बेटी अल्लाह दे कोलों मंग के अल्लाह दे कोलों मंग के लई। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा ते 5वें नंबर ते अल्लाह ने बेटी अता की थी। मैं खुद गया, उन्होंने दावत की थी, दुआ करवाई और इन्ना चाह मैं उस हाजी साहब दे चेहरे अंदर वेखिया, इन्नियां खुशियां वेखियां ते इन्ना चाह वेख के फौरी तौर ते मेरा ओ ज़हन तरो ताज़ा हो गया। वो गल्लां याद आ गईयां, वाह महबूब तुहाडी आमद दा फायदा उठाया ते ऐस तुहाडे उम्मती ने उठाया है। ऐ ही ओ बेटियां ने जिन्हां तो नक मूँह बुल वटिया जांदा सी। अज हाजी साहब इन्नियां खुशियां कर रहे ने बेटी दी वजह दे नाल। एक बेटी रब ने दिती है, हालांकि 4 बेटे ने। ऐ हाजी साहब जदों जाना ते बार बार यही कहना, सारा दिन दा थकिया टुटिया ते टेंशनां जिन्नियां मर्जी होण, घर अंदर जावां, पुत्रां नूं मिलां, बीवी नूं मिलां। जदों मैनू मेरी धी आके मिलती है, मेरे सारे दुख ही खत्म हो जाते ने, सारियां टेंशनां ही खत्म हो जांदियां ने। ए हाजी साहब बयान करते ने, मैं क्या कोई वाकया सुनाओ अपनी जिंदगी दा। कह लगे इंज होया, एक मरतबा मेरे नाल बहुत बड़ा धोखा होने लगा, मेरे कारोबार दे अंदर लखां दा नुकसान होने लगा ते बंदा मेरे कोलों पेमेंट लेके चला गया ते मैं बड़ी टेंशन दे अंदर घर अंदर आया वा। मेरी बेटी दरवाजे ते खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। उस दिन बेटी वास्ते लेके कुछ ना गया, जो कर अंदर दाखिल होया वा ते ऐस मेरी बेटी ने पानी लिया के पेश किया है। बाबा जान अज चेहरा तुहाडा बड़ा उतरिया चेहरा है, परेशान हो, वजह की ये खैर ते है। मेरी ये धी अज बस थोड़ी जी टेंशन आ गई है। मेरी धी ने इन्ना कहा, अब्बू मैं तुहाडे जान तो बाद दुआवां करती रहनी आ, जदों तक मेरियां दुआवां तुहाडे नाल, मेरे बाबा नूं मेरे पापा नूं कदी दुख ते परेशानी ते टेंशन नहीं आएगी। वो दिन आए ते वो दिन जाए, उस तो बाद कदी मैनू टेंशन नहीं हुई। जदों भी परेशानी हुंदी है मैं धी नूं मिल लैना वा। मेरी धी बड़ी चंगी है, मेरी धी बड़ी प्यारी है। पढ़ाया लिखाया जवान होई है, जवान हो के रिश्ता आया इनकार कर दिता, फिर रिश्ता आया इनकार कर दिता, फिर रिश्ता आया रिश्ता तय करके निकाह कर दिता है। 9-10 महीने गुजरे ने, 1 साल गुजर गया। 1 साल तो बाद बस मामलात खराब हो गए ने। बस काफ़ी अरसा तक मैं भी उन्हां दे नाल मुलाकात ना कर पाया। निकाह तो बाद काफ़ी अरसा गुजर गया, मुलाकात ना कर पाया। एक मरतबा गुजरदियां दिल कीता कि उन्हां दे नाल मुलाकात करा। जदों दरवाजे ते गए घर अंदर गए, उन्हां ने दरवाज़ा खोलिया, बच्चे ने दरवाज़ा खोलिया, जवान ने कमरे अंदर जाके बैठे ओ हाजी साहब ओ जिन्हां दे इत्थे लालियां पैंदियां सन ते बड़े दलेर ते बड़े बहादुर, बड़े बिजनेसमैन ते बड़े कद काठ वाले, ओ 4 पाई ते हड्डियां दा टांचा बन के बैठे ने। मैं जाके मिलिया, मैं क्या हाजी साहब खैरियत है? कह लगा आफत जी बस अल्लाह दा करना, शुगर हो गई है, परेशानियां बद गईयां ने। मैं क्या आखिरकार इतनी जल्दी एवें चंद सालां दे अंदर तुहाडा हुसन खत्म हो गया, तुहाडियां जवानियां खत्म हो गईयां। कह लगा कारी साहब की दसीए, मेरियां लाडां वाली ते लाडां अंदर पलन वाली बेटी जड़ी पाली सी, मैं अपने अजीज़ां दे अंदर रिश्ता दे बैठा वां, लेकिन उन्हां ने साडा जीना हराम कर दिता है। कारी साहब इंज होया, मेरी बेटी ने 1 साल तक कोई दुख ना दसिया, कोई तकलीफ ना दसी, बाबा जान परेशान ना हो। लेकिन एक दिन बेटी मेरी घर दे अंदर आ गई है,
تے آ کے رو پئیے بابا جان تسا پریشان نہ ہویا جے لیکن میں زندگی دے اے 9-10 ماہ جڑا 1 سال اے تے میں جہنم اندر گزار کر کے آ گئیاں میرے تے بڑے ظلم کیتے تے بڑے ستم کیتے بابا جان ساری زندگی اس گھر اندر کٹ جاواں گی اس گھر اندر نہ بھیجنا فرمایا میں اندروں تے ٹوٹ گیا لیکن کچھ دنوں تو بعد میں بائک لئیے اکیلا درماد دے دروازے تے بیٹی دے سسرال دے دروازے تے چلا گیا وا جدوں جا کے دروازہ کھڑکایا دماد گھر اندر نہیں میں گھر دے اندر گیا وا انہاں نے پانی پیش کیتا میں پانی پیتا وا تے میں بیٹی دے کمرے دے اندر اس بیڈ دے اندر بیٹھا وا تے بڑا کچھ میرے ذہن اندر آ رہا بڑیاں یاداں آ رہیاں لیکن میرا دل کیتا میں بیٹی دا گھر بساواں میرا دماد بھی آ گیا میں اپنے دماد نو کول بٹھا کے سمجھایا اے بیٹا اس طرح کدی کسے نو دکھی نہیں کریدا اے میری بیٹی بڑی پیاری ہے اے میری بیٹی بڑیاں لاڈا اندر پالی ہے ایک بیٹی ہے حافظ صاحب اس میرے دماد دے اندر پتہ نہیں حیوانیت آ چکی سی اے میری چٹی داڑھی نو پکڑ کے اس طرح ہلا کر کے تکا دے کے مار کے آندا ہے ٹی وی چوک کے لے جا تے آپ بھی میریاں نظراں چو چلا جا جدوں 2 مرتبہ تیرے کولوں رشتہ منگیا نہیں سی دیتا تیسری مرتبہ ساڈے کولوں منت کرا کے رشتہ دیتا جدوں ایویں رشتے دو تے پھر ایویں ہی ہوندی ہے حافظ صاحب اس دن میں مر چکیاں سا اج بھی میں مریا واں لیکن زندہ لاش تانوں نظر آ رہا واں اے چند مہینے پہلے او اللہ نو پیارے ہو گئے صرف وجہ کیے اس بیٹی دے دکھ دی وجہ تو پیارے ہو کسے نو اینا دکھی نہ کرو کدے بیٹیاں دی وجہ تو اینا بھی نہ ستاؤ اینا بھی نہ رواؤ کہ تنہائی دے اندر رات نو مسلح چکے تے رب اگے اپیل درج کرا دے اپنے رب اگے اٹھ کے تے شکایتاں کر دے لوگو کسے دیتی دے نال رشتہ جڑ گیا ہے نہ رشتیاں دے اندر خلل پیدا کیتا کرو اے طلاق ولاق والے معاملے مینوں تانوں بڑے آسان لگ دے نے لیکن جس باپ نے اتنی دیر بچی نو پڑھا کے اپنی زندگی دی جمع پونجی لگا دیتی ہوئے اس باپ دے کولوں پوچھ اس ماں دے کولوں پوچھ اللہ تیاں دتیاں نے تے تیاں دے سکھ بھی عطا کر دے اللہ بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے سکھ بھی عطا کر دے اے سونے اللہ اے بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے اے بیٹیاں دا اگر تیرا دل کرے کسے موقع دے اوپر اگر تیرے اندر شیطان آ جائے ایک کہے کہ دے بیوی نو طلاق دے ایک منظر تیرے سامنے رکھنا چاہنا اے منظر نو اپنیاں اکھاں دے سامنے لے آیا کر تاکہ تیرے دل اندر کوئی رب دا ڈر تے رب دا خوف پیدا ہو جائے جدوں باپ الوداع کردا ہے اپنی بیٹی نو کرو الوداع کردا ہے او منظر کیسا منظر ہوندا ہے او باپ بڑے بڑے دکھ آ گئے کدی نہیں رویا اج بیٹی نو کرو الوداع کردا ہے بڑے بڑے سخت دل باپ او بھی پگھل جاندے نے بڑے بڑے سخت دل باپ او بھی نرم ہو جاندے نے بیٹی جس دم رخصت ہوندی ہے بیٹی جس دم رخصت ہوندی ہے گل ماں دے لگ لگ روندی ہے بیٹی جس دم رخصت ہوندی ہے گل ماں دے لگ لگ روندی ہے گل باپ دے لگ لگ روندی ہے اے نظام خدا ہر تھاں چلدا تیاں چھڑ جاندیاں گھر بابل دا بیٹی ہوندی رونق گھر دیے کم کر دے سارے کر دیے پاویں جنے صدمے جر دیے رکھے مان ابو دی ہر گل دا اے نظام خدا ہر تھاں چلدا اے نظام خدا ہر تھاں چلدا اللہ کدی بھی کسی دی بیٹی نو اللہ دکھی نہ ہوندیں اگر کسی دے گھراں اندر لڑائیاں جھگڑے کوئی معاملات خراب نے اللہ اپنی خاص رحمت فرما کے اللہ انہاں جوڑیاں اندر محبتاں پیدا فرما دیں اللہ
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅਗਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਦੁੱਖ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਖਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਏ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਦੁਖੀਏ ਨਦੀਆਂ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਖਾਵੀਂ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਏ ਨਦੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਹੰਝੂ ਨੇ ਬਹਾਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦੀਆਂ। ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਪੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।